তিনি TSF by Loa Jijak anti-drugs campaign ni kaisaya pri semanija panda mo panda ni achuk phangnang puila hamjak mai afaru ani tei বুকু গকরা রানী ত্রিপুরানো তিনি অনেক দিন বাদে TSFনি মঞ্চ বরণতা ওইসা মানফিরে এক বেলায় তংথকাই হাম্বাইয়াফারু যত চিনি ডিগনিটারিজ রগ্ন যত TSFনি সাপোর্টার্স এবার TSFনি তাংফাং রগ্ন স্পেশাল স্পিকার্স রগ্ন आं हामबायफारो बरक डेफिनेटली स्पेशल स्पीच रेमानी बिसिंगतै एंटी ड्रग्स कैम्पेन नो जोरदार खालायनाय अरो बैनार परवी आं खूब बखा थियो जरा जरा सिक्ला सचामा पांदा सिक्ला रगदे सोसाइटी नो सचानाय ना सिक्ला नो द जों सचानाय तार माने चिनी सिक्ला रोग जे जागा थांग सगैका केबो बुसाउई फाइट खालायनानै मतो जागाव करि खानाय मियाबो TTADCO फायै ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटरो स्विंग मेशिन नि ट्रेनिंग रेनानि बागै आनो प्रोग्राम चेंगफायनानि बागै इनागुरेटर फायदिनी कोई मुंगलाई आफारोय आंगापुर खनाका जारो hundreds of chini charairok drugs addicted bongni girlfriend kebuni bihi all of them are HIV positive drug addiction abo ekta stage hai HIV तो लाइफ न पाई नहीं है जरा रिहेबिलिटेशन सेंटर ऑफ फाइका जे बरक रोगनो टेस्ट फ्लाइका मानजाखा व्हाट अबाउट पीपल हु हैव नॉट येट कम टू द रिहेबिलिटेशन सेंटर जोंहा जागा दुबिजा गाइड ग्रेटर तिप्रालेन या ग्रेटेस्ट तिप्रालेन मानी पाइबो जदि चिनी सिक्ला सिक्ली रक समाजनि सामुंगन नांगिया हंकाय that greatest tipralen will be britha it is useless ang tinoro lecture nan phaya lecture nai chini special guest rok tongo drugs bahikai hamrenai bobi thi chanai parents no bahikai counseling khlainai I am sure they will speak about it किंतु तिनी मो बॉय साचलांग मैगजीन और फर्स्ट टाइम प्रोबेबली TSF नि बिसिंगतै मनो पुइला पब्लिशिंग खनाइছে and I congratulate the entire team of TSF leadership for this great beginning अमन बागे आं नंनो बेलाय हामबाय आफारबाय अरनुखा बस हालो बो बरक प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इंखा किंतु 1980 प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी इंमानी और सीजा गया नर नाई नहीं तांगी साइजमान तांगी सीजा गलिया 1980 है अनेक चेराई रोगा जरा नरक आचाइया खुआई के बनी बुमा बुफा आई बोंग मानो जे 1981 आसाइजाकनि बुसारक बोताबो TSF खालाय दंमोन होइत you don't know what had happened mo hao chini hano rokha khlainan bagai chini tongmung chini chamung chini culture mono naragnani bagai nationalist movement khai আর nationalist movement no kasunan bagai azorani sorkar wansabai tiprasarogno oroi poroi frangi
कम्युनल रायट चेंगरे रखाय आबुनि साबो बलिदान मा रखा आ जरा जरा TSF खाइनाय TUJS खाइनाय बरक रग्न शत शत बरग्न रम्बै बिना बिचारे जेलो आटक खाइखाय चिनर तिनी SP साहेब आसुकजाक पुलिस बरग्न बाहाइकै बुआबो बतेই साइखनारि ना हইছে কোনো দিন চান্স মাখাই তবে কয়েকটা বুমানি ঘটনা আংখানা কাহিছে ইট সাকাও ইয়াকুং তনি ইট বাইনো তখরুবো আবো কাইসা বুমানি আইতে তারপরে খাসিবই বাহাইকলাই খিসলাঙ্গর আইদাং বাই সেপ্রাক আবো কাইসা বুমান টেবিলো মখलै ইয়াফাতলায়ও বাহাইকাই রাইদাং বাই সেপ্রাক ফুংনিন বারা খাসিলাঙ্গিয়া পাঙাইছে আবুবা এক ধরনের বুমান নিনি তিপ্রাসারুকনি বডিও কোনো জায়গা বাদ করিকা आंखा कगनो कक सानो वानसा पुलिसनि लाथानि बारी माचाया कुनो रमजांनाय बरक करी खाइछ सिगारेटनि हकी जदि केबो कुनो दिन बुकुरो फनांगाय बुसुगियक आबो जे नांनायनो नांजागनायनो सिवाय एबं चिनि TSF लिडार रक TUJS लिडार रक ग्राम स्तरो जारा चिनि दफानो हामजागनाय बुइहा सेकबानो चाजा ग्यांनाय बरक रगनो सिगारेट नंगी सिगारेट बंग सरियो ठेपाई सिगारेट नि हर बथार गाइछ जेलो बरक रम्बुई बुनानी कुनो अधिकार गरै सेंट्रल जेल बिसिंगो हाबै पुलिस निन तिप्रासानो बुओ रेणु देबबर्मा बुमुङै बरक खरकसा बुजागमां सज्जंलिया बिनि बखरक पाथर यासागे बिनि बम तम रसारि बथि गाइछ कत चिनि लाइफ बुमाव चिन बरक टर्चार होननानै जि इतिहास आबो जत्त 1980 अंखाय आ 1980 TSF कन्फारेंस खाइनान मतो कोनो परिस्थिति गरिका जार कारणे और आ 1980 सब प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटारि आबो सिजागलि आइथ मुचिनि लाइफ बुमा तिनी ड्राग्स जानाय चार बरताम सानाय आइथ आंगासों साइमानो आं कुनो दिन ड्राग्स बचायाको और ते चाबो चागलाक बसा बुतैनो कुनो दिन ड्राग्स जादि हिंदा गिमा करे और बरक चाबो चागलाक सो नरक बहाइनो नरक तिनी और जारा फाइने रो बुइनो फोरोंमाने आबो आलादा इंग्लिश कक बाय कक थाइसे जो चैरिटी बिगिन्स एट होम जत्तो किछु नगोसे चेंजागो साग बाइसे चेंगदे नरक First, all of you tell yourself, I will not take drug, and I will not encourage any one of my friends to take drugs. Abu se nong campaign nga nai. Tini sikla rogno chung nugo chung jokonoro porifru Tripura jobo anta Agartala ma porili aite. That way chini onek lucky students oktongo ang khoy pori khaite. Thereafter, I moved outside of Tripura. Jara Agartala porner opor tebo exposure man khai. Tripura ekta no engineering college, ekta polytechnic institute. Tini Tripura NIT inka, TIT inka, polytechnic to khumlung porjonto polytechnic sokai khai. Norong bagi gobang ma opportunity inka Central University pai khai. आंमन सानन मुजुङो डोंट गो बाय गसिप जों अनेक समय खोनाव तिप्रासारक चाकरि माया तिप्रासारक मार्क्स कम रिजाल्ट नो आई डोंट बिलीव ऑल दिस नों काहामकै सि जदि मार्क्स मायके ब्रादर यू प्लीज चैलेंज इट राइट टू इनफरमेशन एक्ट चालू दङ देश आइছে नों जदि परीक्षा रुई मने खायनिनि ठीक मतो नों नाम्बार माया यू चैलेंज इट challenge kheneni अधिकार दंगाइছে first of all we have to check ourselves संके राइट जागाव बुसाइ दे दंगाइছে सात नो कुनो दिनो कमजोर नि केबो ताचों दे थाजिंगो चिनि जन देबबर्मा जे कक सागाबो ताम सागा खना प्राय के खनाका जमातिया स्टूडेंट खरकसा बाय जन
Bonor kinok Thansani borok dahin sinjagle. And the answer was sung nok kaisani borok yapano sung dopha kaisani borok chini dophani bumung tiprasa. That was your answer. Riang buchini dophani borok no botam saja. How Riang can be your dofa me nahi nong na bla Riang bahai kenin dophan borok kukubuina amtei kokrok tabukbo kabangma solito anglang personally I feel sini 19 tribes are makhang ta soltong hai kok thaisa sollaima baise sikam rokni tini je example remani joto sikam bongkok ni mili baite mara rok bai lusai rong kok mili aite tar pore bo der mizos kok thaisa mili ma baise borok do phangjago আর সংখ্যায় কাইসাবাই কেহা মা বাইছে ফেরলায়ও আরো সং ফেরজাগো আসলে চিনি সোসাইটি ওয়াং নাইও কনস্পিরেটর থাজিং চিনি তাকু ককরা দা চন্দন বাই সালাইমা দমানি হাউ দিস ইজ স্টিল হ্যাপনিং মো তাক বতাঙ্গই মতিং তংকুবা নরুনি অরো সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটিও Bumung naimani Jomatia Debbarma Tripura. Nani chosma thik tongkangte kubuni nugya ro. Darlong nugya, Kaipeng nugya, Chakma nugya, Riang nugya. Why is it so? Tangama hengka baite. O kaisa bai keha abot thahaya ni sanai a conspirator rok tabubu piri tongkhaite. Joto riang aro juktoya 80% riang I tell you borok jotono siusun joto Thansa 10-20% society o conspirator tongo borok sob somoy bujogo seng thahaya seng tam ma sanaiba thaha ma khenai hinma sanai chen ma khlainai chen আমো চিনি স্পিরিট নাই হাইতে মিয়া বাং কয়েকজন বিএস কুনি লিডার রক মালাই খাইছে মালাই বড় সাকা তাম ফোরোंनो রক বিএস কুঙ্গে হোয়াট ডু ইউ টিচ কারণ রিয়াং রক দিনে আং বসাই মাসোসি আই লাভ দেম ভেরি মাচ আনি স্পিচ নো কেবো এন্টি রিয়াং নি খনা মো ইলেকশন নি জরা রগো Bye, funungna onime Debbarma riang birudde bok. No. Tripurao, Tiprahao, 19 tribes in Bisingo, je tribe nang sobche hamjago abong maya nango, abong kha riang tribe noit. Tarpore ano mono recording khai dinoro khai. Please show this and then start recording. Ang miya borno sao. শুধু শিক্ষিত কয়েকজন বড় টাউন হল মিটিং খাইয়ে দফান বাকি ওয়ান সুকাইনো আ দফা কিন্তু উন্নতি আং বিএস কোন লিডার সামিয়া মিয়ানি ঘটনা হমু কারণ তিনি চিনি 19 ট্রাইবস আং নুখা তাবো হাফাঙ্গো আসুমা পরে তেবো নুগো রি করেই মাই করেই তৈ করেই রোজগার করেই বরং সংখ্যা সবচেয়ে গোবাংখা রিয়াং রং বিসিং চন্দ্রখা বেছরা দারচুই বেখাক থাংদে দারলং রং নগো সামুং তাঙ্গিয়াখাই রিয়াং রক মাই মাচাই আমতি অনেক রিয়াং ফ্যামিলি দङ তামং নাই থিনাঙ্গ বংনি আ বরক রক তিনি বো সতনি তুজাগেকো সসামানি ও সিকলা সসামা পান্ডা মাহাই Debbarma সসামা পান্ডা জমাতিয়া সসামা পান্ডা রিয়াং সসামা পান্ডা খাইনা নাংনাই চেন PTG দপ্তর খাইগারিয়াং রংবাগে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার তো তঙ্গুনো ডাবল ইঞ্জিন রিমা পরেবো তিনি সবচেয়ে গরিব রিয়াং রং ওয়াই হোয়াট ইজ দি রোল অফ বিএসকু আং প্রশ্ন খাইগাই ব্রাদার ডু এভরিথিং কিন্তু নিন বড় উন্নতি মানে নুংনা নাগান and with so much of pride and confidence I can tell Tripura রাজ্য ও মসো বিলাতি কাইনানি পুইলা পাইলট প্রজেক্ট এডিসি হাপাং চেঙ্গো রিয়াং এরিয়া ও জাম্পুই হিলস আই স্টার্টেড দ্যাট প্রজেক্ট আই বড় মাস হতা নাই
তিনি tei kerini bising edi sehabang asugang nukha tu kunani tei ni kok pogui thangni nongnam tei sikeri ko haiche boro riang kami kabang nuk ramguna malirai gurinaba borok naithok ruksa naithok yang thamike tini bo hadli bu khana bo hadli bu ma tukulia ka batam sinai baite জুহি চাওলান ফান তুই ফেকে ববো 6 মাস পরে মেরেং খেরেং থানায় বিলাইছে এই পরিস্থিতি থাকাইছে তুই করে আ বড় রগ্ন শ্মশাননি দায়িত্ব সাবনি এ প্রাসারনি जों যত থানসাই जों যত কাক নাই কেব যদি ইনকা তামো ফের বড় তিনি চিনি তাকু গগরা দা চন্দনরা সুকজাক চালা হনু বরক जों চলা নয় বুঝি না বলে বরক চালা হে जों चलाहा बर बुझिबले पाइखाबले हा बाइनो बर बाइ हे बबो इदा तामसे नय आबुइ आइबो बुझिबले जों पाइखासे काइदो हाइचे आबोनो चिनि कक जों कक बरकनो ताङि मो फेरलाइ दं मनोबां बार अनेक जागा मासाव कारण कक बरक फेरमानि मूल कारण नोंखा जों कक बरकनो सुइ परउइ सोरोंमाया वानसारक नायदि उ धर्मनगरनि 10 सिलेटी साव लाठी मारिया फालाया दिमु नों नर्थनि फाइनेल न मातसनि बा सोंगो बरक आरे मातसनि बाय কলকাতানি 10 खंगापर तामसाना ওর সাথে কথা বলেছো আবে মাতছো আবো ওয়ানসা আমরা সবাই বাঙালি হিনচিরি কংলে বড় আর ওরও আগরতলানি অমরখায় ঢাকাইয়া কক সাপোর্ট ঢাকানি সিস্টেম আইছে जों যেটা সামানি আইছে কক বানজি কবে আইছো কি করছো আগে সাবলে কিন্তু বরক যখন বক্তৃতারি না পুরো ওয়ানসারক ন ধর্মনগর নিংথং সাবরুম নিংথং আগরতলা নিংথং আফ্রিকা বড় কেলু তাংনাই সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি আবু সিলেটি সানাইবো সাও আগরতলান আবার বসাও তাঙ্গই কারণ বরংনি কগ্ন বয় পরি হইছে বরক সেরমু চিনি কক বরকবো যেদিন जों কেজি 1 থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত তাবুক তো তংখা তরিক কক বরকনো जों যখন সিই পরি হই সেরনাই তামো জমাতিয়া তামো রিয়াং নগখাই প কেহা নাই আর কুকুবুই বক্তৃতারি প্রুকাই ও পরি ওই জেতাংমা কাইসা হাঙ্গা কাইসা বো কাইসা রিয়াং বো হাইন সানাই অরসে जों मा थांनाय चिनि मजे गेप ओ गेप नो फिल अप खालायनान बागै टिटिएडि से हाफां फाइमानि उलो जों कक बरक डिपार्टमेंट खुलो काइছে नाव कक बरक रिसार्च जों नायरो जेमन काका तो चिनि कक गंमाया देबरमारो प्राइन काका हाउ कम काका इज अ कक बरक दा चंदन सिंह बरक काका नो काका हन्या यस आ ककनो जों मा तुकनाय देबरमारो बतो तो इनो मा सानाय जों आफ्रुजु कक बरक सुदंगैनाय देबरमा रक ताबुबो अनेक जागा निन्न तानो हाइता हन्ने नि सावै नता आता थेकि जे नता फाइबाय तार माने रियां रक जे आता माने आबुनो सय हाइছে आता चंदन त्रिपुरा आता मन्तु कलय अमसे सय कक हाइছে ककनो से जों थुम्बै रिसार्च खायै कायसा जागा जों तुनानि मा चाइतकनाय नों माय आं ताबुक ताम सालाय दंखा आबुनो से रुतुक लायै जन हिनजां माय हिनजागै रियां बाइकिनि कमिउनिटिनि बरक आबो बाइले जों के बर ते यक मालि हाइছে तावैसां मुइदु खायरान मुसुं अरो 23 तारिख আগস্ট 2016 नाबो आईपीएफटी रक আগরতলা মিছিল বাইর খাইপুরু অর ওয়ানসারক বে নাংলাই খাইছে অবৈনগরনি মুগলি খরকসা আর রম্বই আ ফালনা থাকা বতলা জরা আর রিপিটলাই তোমা জরা আর এই ট্রাইবেলটারা আটকাও নিনজাকে খারমা ফাইগ্রা কাবো आं खोनाय राय दङ कायसा दुकान আর सालाय दङ আরে সর্বনাশ আমি তো 2 দিন আগে শেষ হয়ে যেতাম কি বতলা কে রে মাছ বিক্রি করতে গেছিলাম এই দিঘায় 50 লোকে লাগছে দরবার আমার কিছু ট্রাইবেলটার ধরো
Gaba karma paigra kable au kibo inchao. Ga khenai ranai napit chao. কইতে পারছো না আমি মণিপুর আরে বেটা কবে টাইম দিব তোমারে মণিপুরি কইতে কইতে তো গলা থাকতো না নিশা হইতে তো ওদের চেহারা ডোন্ট গো বাই ল্যাঙ্গুয়েজ ডোন্ট গো বাই দি ডাইলেক্ট নিনিয়ানি ফেস তিনি যদি ওরো রিয়াং জমাতিয়া ডালং হালাম রঙরো দেবমা লাইন খে বুসারি রি সাকা উত্তর প্রদেশ নি বরক তুই সাবো রিয়াং দরন ইয়াসি সুরলা সুরদে মানো मा मानो के वो साक साक चलाबोता नाई थुक जग दे साक साक आसुक सिद्राबोता आंग जग दे साक साक बेलाई देबरमा बायदि आं बोता फेर जग दे देबरमा जमातिया बो साक साक ता फेर जग दे आबो साय बाहायकाय थानसांगनानि अमलसे वानसुक तिनि चिनि थानसानि पावार बरो थांगा आंनो किसा मुइतु खायर नाय आबन परे न ड्राग्स बटल बुफाइलै दं दे आं साइ बायग्राना फैलाय थानसांगिनो दिनै 2 मासनि बिसिङाव एडिसि दखल खाइबाय खाय रिखनाब्लो वानसारक बस्ता कि बस्ता रां तुइ बाका मा मान खाचि थानसान फानो हाइते हा 3.5 लाख रां खरच खाइनो आं 2013 नो 20-25 लाख रां खरच खाइ खाइते একটা বিধানসভা কেন্দ্র জিদিমালিয়া थांनाय एडिसि निर्वाचनो मात्र 3.5 लाख रां खरच के 10,000 गोबां बुट लिड रेखा एकमात्र थानसानि बागै हाइते दिस इज कल्ड थानसा निनि थानसानि पावार बाय या फातेब मा खरमनाय नरक दंगरा हाइते निनि थानसानि पावार बाय যে মহারাজারো ভারত স্বাধীনতা মানি পরে 50 সাল থেকে ন ইফ আই ক্যান রিমেম্বার কারেক্টলি उस गांग जरा 2019 जरा त्रिपुरानी महाराजार नो कैप सिंगनाय करे हाइते गृहबंदी खाइसि दा खाइते राजा महाराजा एलाका थांमासलाय आगि राइमा बेलि बसानाय दा रबिन्द्र चश्मा थाका बरक हाजार हाजार फायो हाइते महाराज थांगो फायो हाइते त्रिपुरान परिस्थिति हाइन थाका नों आं जखन थानसाके बसाखा तिनि निनि सेई महाराजा एमपिया एमएलएया ভারতবর্ষের মন্ত্রীয়া ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হাউস অফ বক্তৃতা মারি বুগানি থানসান পাওয়ার তাম কক সাকা বাবু থাঙ্গি তাম কক সাইকা আং ড্রাগস সায়া দেন সাইবা হ্যাঁ বতাম সাইকা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নাঙ্গো 70 বছর জন্য ইগনোর খাইকা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া দেশনি বিরুদ্ধে একটা কমিউনিটি কমাই তো 184 জন শাসন খাইকা তে 2 জন শাসন খাইমায়া তারপরে মহারাজ অনেক ওয়ানসারক তিনি বতঙ্গতামো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা আই সাবলে ও যে খরচা আমেরিকা তং তঙ্গি ভাষণ রুয়াইছে ত্রিপুরান বরণ চাঙ্গা খাইনা বংব আমেরিকা তংসে অরিও সুমন সরকার জানা সুমেন টুইন ম্যাগাজিন সবরা আবুন কওয়ানজি খরাকা মুজমুনি হইছে अब कौन चासुगिया बिना बहाइते बस हाओ दे प्रद्युत मानी करे महाराज अब माननाय नों आं थानसा तंखाय आ दिन तेई बेसिलिया त्रिपुरा हाओ जारा तंगनाय तामो पांजाबी तामो बिहारी जत महाराज माना दिन फाइ दंगाइते दे कैनट एस्केप ओ थानसाव से चंगा फाइनाय तिनी बुदलियान इज हियर ही इज माय पीओ आल्सो प्रिंसिपल ऑफिसर बनो नुखाय आं वो हलिउड फिल्म नि खरचा वो तामो एटा फास्ट फोर दे तामो फिल्म नि आन नायक नु मुइतुंगो गरी गुरु सबाई सीमान बिन चेहरा नाइना भाइते आमतै कक बरको जदि केबो गाड़ी सबाइमा बाइक सबाइमा फिल्म खाइनांकै बुदलियान न नाहार दाइते बकाइसे मोसांनाय পিটিজি দপ্তরও দিস ইজ ফ্যাক্ট হোয়াট আই এম টেলিং অমুকুনো গল্প পিটিজি দপ্তর ত্রিপুরা সরকারনি 13 জন 13 অফ দেম বরণ শাখা হা তাওয়ানা দি নরক বেঙ্গালুর থাং জিএনএম পরিদি পিটিজিনি ও রিয়াং রকনি যে পিটিজি দপ্তর প্রিমিটিভ ট্রাইব গ্রুপ আপনি তেহেত বরকনো স্টাইপেন্ড দিজানাই নর পরিদি থাঙ্গা বরক थां पाइले
স্টাইপেন বো মালিয়া বন্ধ খাই যা খাইতে নরক নং খরচ পড় বিগ্রা বাইকে পড় নাই TTADCO যখন আনো ফাইসাবাকে বিকজ আই এম লুকিং আফটার অফ ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট বদলিয়ানো আং নুঙ্গি সাগা ববো প্রিন্সিপাল অফিসার উই হ্যাভ টু গিভ দেম মানি जों बरनो 10 लाख सेंक्शन खाइका किन्तु 10 लाख नांगिया बुदलिया नानो मिया साओ तेबो कम रां बाइसिंनाय बरं जे नांमोन इस्लाइपनसे गोबां सेंक्शन खाइ जों रोखा आबो कायसा थानसानि पावार बिनि बागै तिनि नकते थानसानि ते पावार दङ आइसे जोंखाय सायाता गोबां वानसा पत्रिका तिनिबो सुयो सन्मान पत्रिकाও सुयो মহারাজনি তীব্রামথা দুর্নীতিন পাহাড়ং থাকা আমি সেই পত্রিকার মালিক এবং পত্রিকার সাংবাদিকদের চ্যালেঞ্জ করছি একটা দুর্নীতির সঠিক তথ্য প্রমাণ তুই পাইদে আমরা ত্রিপুরায় রাজনীতি ছেড়ে দেব আমরা রাজনীতি করব না মা মানব বড় আবকে जोंनो অরই পরই ফনাংনান বাগিছে অ্যাপোলো হসপিটালও বরক থাঙ্গো ভাইকে থাংবা হিমুইজে থাং हिम थांबाय ना बोले पेलु आगरतला एयरपोर्ट सिमी बिरी कलकातार नखरिसे चेन्नई माथा तारपर अपोलो ताक हायद्राबाद खुलका कलकाता खुलका अपोलोनि डक्टर रंनो निनि नक गानाव तुई फेकाबले ताबुक टेलिमेडिसिन रुय खुमलंगो आइছে प्रथम जे चिकित्सा खाइजे चिनी गणेश देबबर्मा MDC किडनी ও পাথর মানজা খাওয়ারও টেলিভিশনে আসুকই নয় বথাঙ্গা না কামু নিনি তাবো আইলে সব ওকে বিশ্বজিৎ সাও বনৌলতে হয়েছে সুযোগ দিতে কক তং হবি নাই ইংয়াকে বো চেন্নাই থাং ট্রিটমেন্ট খাইজাং না কামু তিনি বিনা পয়সায় এডিসি হাপাং जों হকা ওকে হোয়াট এভার মানি আপলুনি ডক্টর নার্স রনো যা রাং রিনা নাংমানি TTADC हाफां जों रेनाय फियाबा चिनी तिप्रासारुनि फ्री चिकित्सा एपेलोनि बिसिंते मांगनाय अमा थानसान पावार यादबा जीबी हासपातालो तिप्रासा बाहायके सगै मोनामबै थैजों नुकायचे नगनि मोनै फाइमासे थांग्रुगै गोथै बालाय मा थांबायचे आमते अनेक इतिहास जों नुकायचे बिनि बागै हेल्थ केयर एजुकेशन रोड इंफ्रास्ट्राक्चर ड्रिंकिंग वाटर लैंड इरिगेशन हर्टिकालचार मरक चिनी प्राइम फोकस नाय आर जदि जों थानसा तंगनाय आगाय जोंबो आसुक मांगला खामु देनांगो चिनी तेबो चबा कतर नाय आ चबा रगसे चिनी सिक्ला सिक्ली रग नरक ताबुबो जारा थानसाव फायाको बरं जों थानसाव बाहायके तुबुनानि अमबो नरक मा चाइतक नायचे आर थानसा बाय जों जत आरिनो मेचेनि मानो ड्राग्स नबो जों मेचेन नाय आइचे विल डिफिट ड्राग्स और ड्राग्स नबो जों मेचेन नाय आं अनेक दिन वान सुगु मख आं तो डाक्टर याबा आं वान सुमुं आं वान सुगु डाक्टर फाइके नक खोनानाय बरका आहाय बिथिरि दि आहाय खायदि साइक्लो सानाय आबान बाय मिलिगला खायचे आं सिउ आं डाक्टर याबा वान सुगु बाहायके म ड्राग्स न हामरे गनो नुगो বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী তংপুরো টিপ্রাসাবারিনি সিদ্ধি পাইতলাং মাখা বজত নাটক খাইমান হয় যতন মানজা আবারও ড্রাগস ফালনাই আবারকে বরম ইয়াইত তাং সাইদেমান বসাও ড্রাগস টিপ্রাসারনো শেষ খাইরি নাই ড্রাগস অর চলি দন্ত আর সিদ্ধি ফালকাই টিপ্রাসারক রাংমানো সিদ্ধি তা ফালের যাইত আর যদি সরকার থেকে আমি বলছি না আইনে আপনারা যাবেন না এটা আমার পরিকল্পনার কথা আমি বলছি গাঁজা চাষ যদি বেআইনি না হয় কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনা করে গাঁজা চাষকে নিষিদ্ধ না এটা সিদ্ধ ঘোষণা করব আই কেজি টিপ্রাসারক রাঙাজি মান্না নেহাইছে অমন আইন নামে যে চাষ পাকাই নেই টিপ্রাসা তো গাঁজা নিয়ে বলে বুঝি নঙ্গো হ্যাঁ আইতে বা লোক টিপ্রাসা গাঁজা নেই খরচ বসে নুকা ক্রিবলি টিপ্রাসা গাঁজা নিয়ে আইতে গাঁজা চাষ চিনি শিখাইও কারণ গাঁজা চাষ করলে টাকার চাষ হয় আর টাকার লুবে जों मा खायो হচ্ছে আবনো আইন সঙ্গত ক্লাই जों মাটি সানাই আসছে কগাই তা বনো তিনি ওরও যদি প্রশাসনিকভাবে পুলিশ যুবক রক जों পলিটিশিয়ান রক
social activists of Thansa thangangke a drug peddlers jono koijon dongba auba sonakto khlai janai noya পাপকে ঘৃণা করো পাপীকে নয় মা হাই পাপ নো जों मा नासलेनाय उ पेडलार जे साप्लायार मनो सिगां मा रमग्रानाय सोर्स बन्द मा खायनाय আর যে চাই পাইজাगनो आवर डियारेस्ट डक्टर्स आर देयर दे विल ट्रीट देम बिथि तंगनाबले आनी ड्राइवर नि बुफायुंसे ड्राग्स आउइ ताक सिलचरो आरो तेगिजा काहाम बिथि दिफु ताबुकै चाय आफानो पेसारो रान माने हाइं जागलिया फंगाइते माने हामुइ फैगाता तरक तरक गाइते सो मेडिसिनल ट्रिटमेंट दं अब ट्रिटमेंट नों नाय ट्रिटमेंट नि बिसिंथि बरक हामथं आर कताल खलाय केबो ड्राग्स टाचाथं आ संक्रमण नसो जों प्रतिरोध माखायने आबनो थाचिं टीएसएफ नि प्रेसिडेंट मोजां बिशु कुमार देबबर्मा बो साना नैमानि जे फ्री ड्राग सोसाइटी आ कैंपेन टीएसएफ तिनिनि सिमी चेंगै दिखा नि बाबनो साव थाजिवा आर आबनो तेवाइ साबनो सल्त्रक त्रकै साना केताम साना एंटी ड्राग्स तिनिनि सिमी चेंगै दिजाखा अमो बाको क गाइছে অনেক বরং সাবলে না তোমার ভাইরে নিয়ে আইছো নি গান না তোমার ব্রাদার রে নিয়ে আইছো অঙ্গা হ হনসা আ ভাই কক ব্রাদার ভাই ভাই কি কক লাইছে সোয়ান গবাং কক সালিয়ান তেই করক তংখো এগ্রিকালচার নি একটা টিম ফাইজাক অলরেডি কোয়ার্টারও 6টাও না আসুক তংফাই কেন না খবর রিজাক আই উইল গো देयर এন্ড মিট देम কিন্তু মো ইয়াং ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স এন্ড ফ্রেন্ডস নরক ভাই কুকুবিনো বক্তৃতান বিসিংতিনো নেতারক তো কক সাবলে আই উড হ্যাভ এনজয়েড টু ডেলিভার স্পিচ ফর অ্যানাদার 1 hour কিন্তু আজ ওরা তিনি আং রিমালিয়া নেক্সট টাইম উইল ডেফিনেটলি মিট ইন সাম আদার অকেশনস जों काहाम कै सालायफिनाय जतनो एंटी ड्राग्स कैंपेनो काहाम क्लाय सामुंदाङै जेनि तिप्रासा सोसाइटिनो जों एंटी ड्राग्स एवं ड्राग्स मुक्त समाज खाइमाननातै आ गुड विशेष जतनो याफारै आनिको गांगरन मोथाक्का तिप्राद फायुग्लकथं टीएसएफ आयुग्लकथं